السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكل من اقتدى واهتدى بهداه أفلح في الدنيا وأفلح في يوم القيامة. فالله يجعلنا وإياكم من المفلحين المقتدين المهتدين بالنور المبين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Yang kita hormati dan muliakan para habaib zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para tuan guru, wabil khusus tamu mulia kita ad-da'i ilallah al-alimul allamah al-faqih al-habib Abdullah bin Abdurrahman al-Muhdar. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehatul afiat. Wabil khusus pula yang kita muliakan guru kita Kiai Haji Syamsuni selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah beserta guru-guru kita, ya mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita petunjuk berkat kekasihnya yang terpilih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengikuti petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti beruntung, sukses di dunia, dan pasti beruntung dan sukses pula di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang berjalan di dalam petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita bisa mengajak orang lain sehingga kita bisa bersama-sama berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan An-Nuril Mubin, dengan keberkahan, dengan berkat cahaya yang sangat nampak, cahaya yang sangat nyata, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa manhajul falah الذي يدلك على منهج سيد المفلحين محمد الرؤوف الرحيم هو السلوك في طلب العلم النافع. العلم النافع الذي يزيدك مراقبة لله وخوفا من الله وحرصا على الاقتداء والاهتداء بحبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يزيدك محبة في الخير وأهله وبغضا في الشر وأهله. هذا هو العلم النافع الذي يرشدك إلى جميع المنافع في الدنيا وفي يوم ليس فيه نافع، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Manhajul falah, jalan kesuksesan atau jalan keberuntungan itu, yaitu ketika kita berjalan di jalan yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jalan orang-orang yang beruntung, dan kalian alhamdulillah di pesantren ini, di Pondok Pesantren Al-Falah, mudah-mudahan beruntung dunia akhirat. Yaitu di sini kalian menimba ilmu agama, mempelajari ilmu agama yang ini adalah jalan keselamatan,
ilmu agama yang bermanfaat. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah perasaan kita selalu rasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dan menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah banyak lagi kita mencontoh dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang bermanfaat ini diantara cirinya yaitu kita semakin katuju, semakin suka dengan kebaikan dan semakin cinta kepada orang-orang yang baik, dan kita semakin jauh daripada keburukan, tidak menyukai keburukan, dan kita pun menghindari, menjauhi orang-orang yang buruk. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberuntungan dunia akhirat. Amin. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوكك في طريق العلم، طلبك للعلم، هذا سلوك طريق إلى الجنة، لكن مع الأدب مع العلم والأدب مع أهل العلم. فالعلم إذا أردته أن يثبت في قلبك فلا بد أن تخاطب نفسك بالعمل به، وإلا علم بلا عمل لا بركة فيه. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر ليس لها ثمرة. فالعلم حجة على الإنسان إذا تعلمه، وحجة له إذا عمل به، جمع بين العلم والعمل. فالعلم شريعة والعمل طريقة، فإذا جمع المؤمن بين العلم والعمل أثمرت نور الحقيقة في باطنه، وذاك هو العلم اللدني. فالحقيقة ثمرة من العلم والعمل، من الشريعة والطريقة. والله يوفقنا وإياكم للعمل بما علمنا، ورزقنا الإخلاص فيما عملنا وفيما علمنا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka pasti Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Yaitu ilmu yang disertai dengan adab kepada ilmu dan beradab pula kepada ahli ilmu, yaitu para ulama. Apa maksudnya beradab kepada ilmu? Itu ilmu yang diamalkan. Beradab kepada ilmu artinya ilmu yang kita dapat, yang kita pahami, itu kita amalkan. Itu artinya beradab dengan ilmu. Dan hendaklah ketika kita setiap kali mendapat ilmu itu kita bicara kepada diri kita, ayo amalkan. Berusaha untuk amalkan. Nah, jadi mesti digabung antara ilmu dan amal. Dan berada pula kepada ahli ilmu. Berada pula kepada ahli ilmu. Nah, jadi kalau ingin ilmu itu melekat di dalam hati dan jiwa kita, maka ilmu tadi mesti diamalkan. Ilmu adalah syariat. Amal adalah thariqat. Dan ketika seorang hamba mengamalkan ilmunya, berilmu kemudian diamalkan, maka hasilnya, samarahnya adalah nurul haqiqat, adalah cahaya hakikat, yaitu ilmu ladunni. Nah, ini jikalau ilmu tadi diamalkan, kemudian diamalkannya tadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Karena ilmu, keberkahan ilmu itu kalau bisa diamalkan, diungkapkan. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, artinya kadida berkahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu, amal dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. فمن أراد أن يثبت العلم في قلبه، فمن أراد أن يثبت العلم في قلبه
فعليه بالحرص بالعمل به. فمن عمل به وعلمه لغيره ثبت العلم في قلبه. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجبته وإلا ارتحل، ما يثبت في قلبك إلا بالعمل. قيل الإمام أبي حنيفة النعمان: بما حست هذه العلوم؟ قال: ما تعلمت علما إلا وعملت به ثم علمته لغيري. بارك الله له فيما تعلم وفيما علم. وقد قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام: يا موسى علم الناس الخير فإني مؤنسة قبور معلمي الناس الخير إلى يوم القيامة كي لا يستوحشوا. من كان يعلم الخير ويرشد إلى الخير ما يرى بوس ولا ضير، لا في الدنيا ولا في القبر ولا في يوم القيامة. Barang siapa yang hendak ilmunya melekat di dalam hati, maka hendaklah ilmunya diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Jadi kita paham ilmu, mengerti ilmu, kita amalkan dan ajarkan kepada orang lain. Sebarkan ilmu tersebut. Imam Abu Hanifah, beliau ditanya, wahai Imam, bagaimana caranya pian bisa memiliki ilmu yang sangat luas, bisa memiliki ilmu yang sangat banyak dan barokah? Maka Imam Abu Hanifah beliau menjawab, aku diberi Allah ilmu karena aku mengajarkannya kepada orang lain dan mengamalkannya, mengajarkan dan mengamalkan mengajarkan kepada orang lain dan mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Nah, jadi keberkahan atau keluasan ilmunya Imam Abu Hanifah karena mengajarkan dan mengamalkan ilmu yang didapat. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, ajarkanlah kepada manusia akan berbagai macam kebaikan, karena aku akan membuat tenang, akan membuat nyaman, akan membuat betah kubur orang yang menyebarkan kebaikan kepada manusia. Nah, jadi siapa yang hendak nyaman, di dunia tenang, nyaman, di kubur nyaman, dan di akhirat pun tenang, ditenangkan, dinyamankan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada orang lain. ولو لم يكن في فضل العلم إلا قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لكفى فإنه ثنى بالملائكة وثلث بأولو العلم. فلهذا على المؤمن أن يهتم بالعلم لأنه غذاء الأرواح. غذاء الأرواح العلم والحكمة، وغذاء الأشباح الطعام، هذا غذاء الأشباح. لكن غذاء الأرواح إذا مضى عليك يوم أو أيام ولم تغذي روحك فإن روحك تضعف، وأنت إنما بالروح إنسان لا بهذا الجثمان إنسان. فاحرص على غذاء روحك كما تحرص على غذاء جسدك، حتى إذا زكت الروح حينئذ تلتذ بالعبادة بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن دائما يتبع الوسيلة. العلم وسيلة. ما الغاية من العلم؟ الغاية هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الغاية هو التعرف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الغاية المعرفة بالله
والمعرفة بالله لها باب واحد اسمه محمد، اتباع منهج محمد، خلق محمد، سنة محمد، هذا أنت تمشي في طريق المعرفة إلى الله سبحانه وتعالى. Keutamaan ilmu itu sangat banyak. Tapi seandainya keutamaan ilmu itu cuma satu, seandainya keutamaan ilmu itu cuma satu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi dan malaikat-malaikatnya bersaksi dan orang-orang punya ilmu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini salah satu keutamaan orang yang memiliki ilmu, dipuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang pertama, malaikat yang kedua, kemudian wa ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang punya ilmu. Seandainya cuma ini saja, ayat ini saja yang berbicara tentang keutamaan ilmu, maka cukup sudah. Apalagi sebenarnya keutamaan ilmu sangat ini seandainya sebuting aja itu sudah cukup. Nah, oleh karena itu hendaklah kita selalu semangat dalam menuntut ilmu agama, ilmu yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Karena ilmu ini adalah makanan untuk jiwa kita. Ilmu adalah makanan untuk ruh kita. Kita ini kan ada jasad, ada ruh. Sebagaimana jasad perlu makanan, minuman, maka ruh kita pun perlu makanan juga. Dan makanan ruh kita adalah ilmu dan hikmah. Ini kalau sehari, apalagi sampai beberapa hari nuntut ilmu kada, beramalan kada, itu lemah ruhnya. Ruh lemah. Maka kita manusia ini, hakikat manusia itu biruh. Hakikat manusia itu kalau ruhnya bagus, kalau ruhnya kuat. Jadi kalau jasad saja tidak cukup, kita perlu ruh. Nah, maka dengan bertambahnya ilmu, qawama amalakan, bertambahnya hikmah, maka itulah manusia. Nah, jadi dan ruh itu kalau sudah kuat, ruh itu kalau sudah makanannya cukup, diberi makan terus ilmu ibadah, nah maka itu akan membuat ibadah itu terasa nyaman, membuat amalan itu terasa betah jadinya. Dan ilmu ini adalah wasilah, ilmu ini perantara, ilmu ini sebab. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhir kenapa kita menuntut ilmu? Itu supaya kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW dan lebih mengenali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan puncak daripada ilmu adalah supaya kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan untuk ma'rifat kepada Allah, pintu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat, adab, ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang menyampaikan seorang hamba kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. فالمؤمن في هذه الحياة الدنيا ضالته الحكمة، كما قال الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها استغنمها. لو أنت كل يوم تتعلم مسألة واحدة وتعمل بها، إذا مضى عام فتتعلم 360 مسألة، ما شاء الله. لهذا ينبغي للمؤمن أن يكون دائما في ازدياد. فمن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون مخدوع، لأنه ما استفاد شيء ولا ازداد شيء. ومن كان
يومه شر من أمسه فهو الهالك، ومن كان يومه خير من أمسه فهو الغانم. فكن من الغانمين، كل يوم في زيادة، كل يوم في زيادة، زيادة أدب، زيادة خلق، زيادة علم، إذ أن العلم طريقه الأدب والأخلاق، فعلم بلا أدب ولا أخلاق لا بركة فيه. فالمتساهل في الآداب متساهل في السنن، متساهل في الفرائض، لأن الشر يبدأ من شرارة، إذا أنت تساهلت بها ازدادت، وقع الحريق الكبير. هذا الحريق الكبير من أين؟ من شرارة صغيرة، بتهاونك بأمور بسيطة، فلا تتهاون بشيء. فالأدب هو لزوم ما هو مليح، مأخوذ من سيرة الحبيب المليح محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سوء الأدب هو ارتكاب القبيح. إذن الأدب هو لزوم المليح والابتعاد عن القبيح، على ما جاء في سيرة الحبيب المليح محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ كل الأخلاق وكل الآداب إنما هي مأخوذة عن حبيب الخلاق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah atau ilmu itu adalah sesuatu yang hilang daripada orang beriman. Milik orang beriman, ilmu hikmah itu milik orang beriman. Jikalau kapanpun, dimanapun, jikalau mendapatkan ilmu hikmah, maka hendaklah orang beriman itu mengambilnya. Jangan dibiarkan begitu saja. Artinya apa? Artinya usahakan kita setiap hari, kata Habib, bertambah ilmu meskipun satu masalah, satu permasalahan. Ini setahun 360 hari. Mun sehari paham sabuting ilmu diamalkan pulang, maka setahun berapa? Setahun 360 masalah, 360 ilmu dan hikmah yang dipahami dan diamalkan. Nah, tapi ini kata Habib tidak cukup sekedar ilmu, mengamalkan ilmu belum cukup. Mesti ilmu tadi pula disertai dengan adab. Ilmu yang tidak disertai dengan adab itu ilmunya kada berberkah. Ilmu yang tidak disertai dengan adab, dengan akhlak yang mulia, maka ilmunya kada barokah. Lalu bagaimana kita supaya kita mengerti, paham bagaimana adab dan akhlak yang malih? Itu semuanya itu diambil daripada pelajaran kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada akhlak dan adab yang baik itu kecuali semuanya sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, jikalau ilmu itu tidak disertai dengan adab dan akhlak yang mulia, maka itu akan membawa kepada kecelakaan. Di antaranya apa? Di antaranya menyepelekan keburukan, menyepelekan keburukan di antara kurangnya adab, kurangnya akhlak. Jadi mungkin ada maksiat, ada akhlak yang mungkin dianggap sepele, tapi itu diabaikannya. Itu kata Habib bagaikan api kecil, bagaikan api yang halus. Ya, kebakaran itu kadang langsung ganal kada. Tapi mulai dari yang halus. Lalu karena dibiarkan pada akhirnya akhlak yang kurang baik dibiarkan sedikit demi sedikit, pada akhirnya akan membesar, akan banyak. Jadi di sini ilmu harus disertai dengan adab dan akhlak yang mulia, yang mana itu ada semuanya di dalam sirah kehidupan
kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالعلم ميراث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كما قال إن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما إنما نورث العلم والحكمة. ميراثه العلم والحكمة. مضى أبو هريرة إلى السوق فرأى أهل الأسواق في أسواق في بيعهم وشرائهم فناداهم ما بالكم في بيعكم وشرائكم وميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم في المسجد فترك الناس أسواقهم وبيعهم وشراءهم وذهبوا إلى المسجد ثم بعد رجعوا فقال يا أبا هريرة كذبت علينا ما وجدنا هناك ميراث يقسم في المسجد. وقال فماذا وجدتم؟ قال وجدنا حلقة تتدارس القرآن وحلقة تتذاكر الحلال والحرام. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن بغى له قسم من الميراث فليأخذ من هذا الميراث، ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، العلم النافع. وكل علم نافع إنما هو مأخوذ عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعلم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المتعلم أدب التعلم، وعلم المعلم أدب المعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لينوا لمن تعلمون. لينوا أي أشفقوا على من تعلمون بحلم ولين ورفق، لأن المعلم شفيق على التلميذ كشفقة الأب على ابنه. ثم علم المتعلم أدب التعلم فقال وتواضعوا لمن تعلمون منه. أيها الطالب كن على أدب عند من تتعلم وتأخذ العلم منه. فذاك علمنا إياه الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ilmu dan hikmah adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan warisan para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kami para nabi, kami para rasul, kami tidak meninggalkan warisan harta, dinar, dirham, enggak ada. Tapi yang kami tinggalkan, yang kami wariskan adalah ilmu dan hikmah. Maka hendaklah kita mendapat bagian daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu an pada suatu hari beliau pergi ke pasar. Kemudian ketika di pasar beliau berkata kepada orang-orang di pasar, kalian kenapa masih sibuk jual beli? Sekarang lagi dibagi-bagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Kenapa kalian masih sibuk jual beli? Itu warisan Rasulullah dibagikan di masjid. Maka mereka bersegera meninggalkan dagangan jual beli mereka, datang ke masjid. Ternyata ketika datang ke masjid, melihat ke masjid, mereka segera kembali menemui Abu Hurairah. Kemudian mereka berkata, Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, Ikam tadi mengatakan warisan Rasulullah dibagikan di masjid. Kami di sana, kami ketika di masjid, kami tidak mendapati warisan Rasulullah dibagikan. Kami kadang melihat warisan Rasulullah dibagikan. Maka kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di sana? Yang kami lihat di sana ada orang tadarus Al-Quran, ada orang mempelajari hukum halal haram. Maka kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita, kepada guru, kepada muallim dan kepada muta'allim, kepada murid.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyuruh kita beradab, baik itu guru maupun murid, sama-sama punya adabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sayangilah dan lembutlah kepada orang yang kalian ajari, maksudnya kepada murid. Ini nasihat Rasulullah kepada muallim, kepada guru. Hendaklah kalian kasih sayang dan lemah lembut kepada murid. Nah, bahkan Habib mengatakan hendaknya kita sebagai guru, kata Habib, mun guru, mun ustad, itu menganggap murid itu seperti anak. Guru menganggap murid seperti anak. Nah, ini adab seorang guru kepada muridnya. Begitu pula murid harus beradab pula kepada guru. Apa? Wa tawadhu, kata Rasulullah, dan hendaklah kalian rendah diri, rendah hati kepada guru yang mengajari kepada kalian. Karena mun kada tawadhu lawan guru, nah, itu ilmunya kada dapat. Nah, jadi di sini masing-masing diajarkan adab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menjadi seorang guru dan bagaimana menjadi seorang murid. فمن أراد أن يزداد علما فليجالس أهل العلم، يزداد علما، يزداد عقلا يجالس أهل العقل، وإذا جالس أهل الجهل فيزداد جهل، وإذا جالس الحمقى فيزداد حمقا، وهكذا كما قيل من جالس جانس. تريد أن تكون مثل من؟ شوف من يجالس، لا تحكم على فلان أنه يقوم الليل ولا يصوم النهار، لا تحكم عليه، إنما تحكم عليه بإيش؟ شوفوا يجالس من، يصاحب من، احكم عليه بمن يجالس. كما قيل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي. يطلع كما إذا جالس أصحاب التنباك بيشرب تنباك، إذا جالس أصحاب اللهو بيرجع إلى اللهو، حتى ولو كان عالم جالس أصحاب اللهو بيصير صاحب لهو، حتى ولو ولي إذا جالس الدون يلحقه الهون، ومن رضي بالدون لحقه الهون، فذاك يسمى بالمغبون. فلا تجالس إلا من يزيدك، ولا تصحب إلا من يرشدك إلى الخير ويبعدك عن الشر، سواء كان في المعهد أو في خارج المعهد، في المسجد أو في خارج المسجد. دائما تنظر إلى الصحبة الطيبة، فأساس التربية هي الصحبة الطيبة، ومجالسة الصحبة الفاسدة هي الفساد بعينه. فاحرص أن تصحب الأخيار لتفوز بالأسرار والأنوار، واحذر من صحبة الأشرار فإنه يلحقك العار في الدنيا والشنار والنار في يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. Amin. Siapa yang bergaul dengan orang alim maka jadi alim juga. Siapa yang bergaul dengan orang yang cerdas maka jadi cerdas juga. Siapa yang bergaul dengan orang jahil, dengan orang bungul, nah jadi bebungulan juga jadinya. Makanya ada istilah manjalas janas. Dengan siapa dia sering berkumpul, maka seperti itu. Barang siapa sering berkumpul dengan siapa, maka seperti orang yang dikumpulinya. Nah, maka kalau kita hendak, kata Habib, tahu orang itu bagaimana, maka lihat siapa kelompoknya, siapa kekawanannya.
Jangan sekedar kita kada kau memastikan meskipun kelihatan sembahyang rajin, puasa rajin, itu belum tahu pasti kita. Itu baik, cuma belum tahu pasti nih orang nih bagaimana. Nah, supaya tahu, maka lihati siapa dengan siapanya sering berkumpul. Sehingga ada ungkapan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi. Tentang seorang jangan tanyakan tentang dia, tapi lihat siapa kawan-kawannya, siapa perkumpulannya. Karena seseorang itu pasti maumpati dengan kekawanannya. Apalagi inilah berkumpul yang dikumpuli ini kada baik dan dia ridho. Inya ridho dengan perkumpulan yang kada baik itu. Nah, itu nyata kada baik sudah ya Habib. Itu bakalan terpengaruh, bahkan wali pun, nih wali, misalnya wali nih lah. Nah, ini wali cuma ketujuh berkumpul dengan orang-orang yang kada baik. Apalagi sampai ridho tadi kan. Nah, jadi ridho dengan yang tidak baik, maka dia akan termasuk orang yang tidak baik. Nah, jadi hendaklah kita pilih-pilih siapa perkumpulan kita. Nah, jadi berusaha kita berkumpul dengan orang-orang yang baik sehingga kita pun beruntung dunia akhirat, dan jauhi orang-orang yang kada baik karena itu sangat mempengaruhi di dunia. Hasilnya tidak baik dan di akhirat yang paling membahayakan, bisa membawa kita kepada api neraka. Mudah-mudahan kita selamat barataan. Amin. وهكذا يعرف طالب العلم حيثما ذهب، يعرف بسمته وسماه، لأن العلم خشية كله، يعرف بذاك أهله، تعرف بأدبه، بتواضعه، بأخلاقه، تعرف أن هذا طالب علم. إذا رأيته يصلي تعرف صلاة هذا صلاة طالب علم، عندما يقرأ تعرف أن هذه قراءة طالب علم. هنا هو لا يتكلم عن نفسه، لكن أفعاله تترجم عنه. عندما يعاملك بإخلاص بصدق، هذا علامة أنه طالب علم. لكن للأسف في هذا الزمان ناس ينتسبون للعلم لا أدب، لا أخلاق، لا معاملة حسنة مع الخلق ولا مع الخلاق سبحانه وتعالى. فماذا؟ هؤلاء يسيئون للعلم، هؤلاء يضربون صنادلهم في وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم يدعون محبة النبي محمد، فلا حقيقة لمحبتهم، بل هم أعداء النبي محمد الذين يتظاهرون بالعلم ويبطنون الفسق والعياذ بالله. Kita sebagai penuntut ilmu, maka berusaha kita buktikan kita memang menuntut ilmu. Kita pantas disebut sebagai thalibul ilm. Artinya apa thalibul ilm? Kita kada usah, kata Habib, berbicara tentang diri kita, tapi kita buktikan dengan akhlak dan sikap kita, sehingga berbeda, kata Habib. Solatnya thalibul ilm, bacaan Quran thalibul ilm itu ketahuan, oh ini sebujur berilmu. Kemudian akhlaknya, takwanya jelas, oh ini seorang baik. Akhlaknya dengan Allah, muamalahnya, sikapnya kepada makhluk pula menunjukkan dirinya memang thalibul ilm, memang penuntut ilmu. Tapi yang sangat disayangkan, kata Habib, di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang tasibuna ilal ilm. Jadi disebut orang alim, disebut tuan guru, tapi mu'ahnya, sikapnya dengan makhluk kada baik akhlak, bahkan dengan khalaq, dengan Allah Ta'ala pun fasik juga, ketujuh menggawi dosa. Dan dia merasa apa? Punya sesuatu, merasa mulia. Oh, aku ini berilmu orangnya. Nah, padahal orang yang seperti ini muamalahnya kada bagus, dengan sikapnya dengan makhluk kada berakhlak, dengan Allah fasik, melakukan dosa macam-macam. Nah, ini seperti orang yang bukan membanggakan Nabi Muhammad. Ini bukan membanggakan Nabi Muhammad, tapi ini kata Habib seperti orang yang memukul wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perasa punya ilmu, cok aja sudah aku berilmu.
Nah, tapi kada berakhlak, tapi kada beradab. Nah, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi orang baik barataan. هكذا دائما طالب العلم تشوفه بأدبه إذا عدا رجوعه من المعهد في أيام العطلة كيف معاملته مع والديه، مع أرحامه، مع جيرانه، يعترف هل هو طالب علم حقيقة أو طالب جهل، فيعترف بماذا عندما يخرج من المعهد. بعضهم إذا كان في المعهد فهو على سمت حسن وعلى استقامة، يصلي جماعة، يقرأ أوراد، فإذا رجع إلى بيته لا صلاة جماعة، لا أوراد، لا ذكر، لا استقامة، لا أدب. هذا لا يصلح. هذا يسمى ذو الوجهين، وهو أبغض الخلق عند الله، ذو الوجهين. يأتي ناس بوجه وإذا انفرد برب الناس وهو بعد عن الناس يتحلى بوجه آخر. لا، كن لك على سمت واحد وعلى طريقة واحدة. فرصة إذا أنت تتعلم في معهد في رباط أن تهيئ نفسك. اليوم أنت متعلم، غدا ستكون معلم، لابد أن تصلح قدوة لمن تعلم، فحينئذ بتقر بك عين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طالب علم لابد يكون نصب عينيه حبيب الله محمد، نصب عينيك. ليش؟ لأن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلها لنا قدوة، فمن أراد الاقتداء فهو أعظم مقتدى به حبيبنا محمد. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة الحسنة، فنأخذ أدب من أخلاق عن من سيد المؤدبين وسيد المربين وسيد المعلمين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا احرص دائما في طلبك العلم، يكون لك دفتر وقلم، حضور مجلس علم، تكتب كل شاردة كل فائدة تكتبها. فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تزيد غزالا وتذرها بين الخلائق طالقة. من هذا الذي يجري ويتعب يمسك الغزال ثم يطلقها؟ هذا يسمى أوران طلل. هكذا، هذا من الحماقة وليس هذا من العقل. لا، العقل أنك إذا تعبت في شيء تحفظه. هكذا العلم المتصل بالنبي محمد. لا تكن مثل أصحاب المدارس يكتبون دفاترهم ويحرقونها آخر السنة. لا، مدارس محمد بالخلاف من ذلك. مدارس محمد يكتب الفوائد ثم ينتفع بها إذا كذو شيبه، يتذكر تلك الفوائد وتلك الموائد التي كان أدركها وحصلها من أفواه المشايخ الذين اتصلوا بسيد الأولين والآخرين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. Talibul ilm, sifat-sifat mulia talibul ilm kata Habib. Tadi kan mengamalkan berakhlak. Itu kata Habib bukan sekadar di pondok aja. Nah, kira ketahuan tuh santri babujuran kah atau kada? Itu kena pas liburan, pas bulikan kena kayak apa? Nah, mungkin waktu di pondok kan kata Habib, sholatnya berjamaah, wiritan kada tinggal. Tapi mun buli ke rumah ada tahu lagi sudah. Nah, bisa micik HP aja gawian bisa aja. Kada ingat lagi lawan wiritan kada lagi, sembah yang bisa terlambat juga. Nah, jadi Habib kalau beda dalam pondok dan di luar pondok beda, nah itu namanya dzul wajhain. Orang yang punya dua apa? Nah, dua muha bahasa kita.
Jadi di pondok kayak ini, di luar kayak ini, bahasa kita biasanya apa? Di pondok nang kayak wali aja lah. Pas di luar apa? Wala jadinya. Nah jangan. Kita karena apa? Karena santri yang sekarang ini thalibul ilm itu pada akhirnya nanti insya Allah jadi muallim, jadi guru. Jadi guru yang mencontohkan dengan kebaikan. Maka mesti memberikan contoh dan mengamalkan ilmu baik di luar maupun di dalam pondok maupun di luar pondok. Dan terutama akhlak kata di sini Habib. Boleh ke rumah di pondok hormat benar lawan guru kan. Nah itu ketika boleh ke rumah kan ada kuitan. Itu mesti bakti dan hormat kepada kedua orang tua. Intinya Habib menekankan thalibul ilm itu bukan cuma di pondok aja, tapi di luar pondok pun mesti ciri-ciri thalibul ilm. Dan baik santri maupun guru itu harus selalu ingat kepada Rasulullah SAW. Di hadapannya adalah tentang kehidupan Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya sikapnya, amaliyahnya tidak keluar daripada contoh Nabi Muhammad SAW. Dan Habibullah menekankan para penuntut ilmu itu ilmu-ilmu yang didapat itu dicatat kata Habib. Itu dicatat supaya kada hilang. Karena orang yang menuntut ilmu itu seperti orang yang berburu kijang, berburu rusa. Nah, kalau berburu rusa sudah kita tangkap, habis itu dia apa ya kira-kira diikat apa kada? Kan diikat. Amun kada diikat, bukahnya. Nah, orang yang menuntut ilmu supaya ilmunya barikit, ingat diantaranya itu dengan dicatat wal kitabatu qaiduh, dan catatan itu adalah mengikat ilmu. Karena ilmu ini bisa juga diingat kita. Nah, jangan kata Habib seperti orang sebagian orang belajar imbah tuntung belajar, catatannya apa dibakar. Catatannya dibuang, dibakar, kada dipedulikan lagi. Nah, tapi kita santri jangan. Ini bisa dibuka lagi lembarannya, dibuka lagi untuk mengingatkan memori dulu yang pernah dilajari, apalagi ilmu yang didapatkan ini dari guru-guru yang ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Mesti dan usahakan dicatat. Ya, Habib mau dapat kayak orang berburu kan, mau dapat kijang, dibiarkan aja kijangnya lapas. Itu kira-kira pintar apa kada? Tolol aja betulnya lah. Nah, bahasa kitanya bungol ya lah. Luka Banjar bungol ya. Tolol lah. Jadi usahakan dicatat. Itu menjadi kenangan pula, menjadi memori yang indah yang kita bisa ulang-ulang, apalagi tadi ilmunya daripada ulama yang ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. الإمام الشافعي قدس الله روحه يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي. وكيع شيخ من الشيوخ الإمام الشافعي، وكيع بن الجراح، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، ما يهدى لعاصي. فالذي يقوي حافظتك هو حفظ الجوارح وحفظ قلبك. تتقوي عندك الحافظة، تتقوى عندك البديهة، يقوى عندك الإدراك، هذا يقوي الحافظة. إيش دواء قوة الحافظة؟ الحفظ. أولا أن تحفظ جوارحك وتحفظ قلبك، ثانيا أن تعمل لك ورد من الحفظ، إما من القرآن وإما من حديث حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم، أو من أبيات الشعر أو النثر.
فإن هذا إذا كلما كررته تقوت حافظتك. هكذا إذا أردت حافظتك أن تتقوى. والشيء الثالث التركيز. الذي يركز ينجح. لو كان في أمور الدين ينجح فيها، في التعليم ينجح، في أمور الدنيا إذا ركز فيما هو فيه نجح كذلك. إذن التركيز يرزقك ربي النجاح، لا تشتت ذهنك. أما يتحفظ وينظر عن يمينه وعن يساره، بيمضي عليه ساعات ما بيحفظ شيء. ليش؟ لأنه مشتت الذهن، لابد من التركيز. هذه عمليات بالفعل يطبقها طالب العلم فتتقوى حافظته. وأما من الدعوات والأوراد فهذه الدعوة من واظب عليها بعد كل فريضة رزقه الله حفظ العلوم والاستقامة في طلب العلم النافع، وهي اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. وهذه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المذهبة للنسيان من واظب عليها 3 صباحا 3 مساء و3 قبل الدرس رزقه الله قوة الحافظة، وهي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Imam Syafi'i qaddasallahu sirrahu, beliau mengatakan, aku mengadu kepada guruku, kepada Waqi'. Waqi' bin Jarrah, salah satu guru daripada Imam Syafi'i. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' akan buruknya hafalanku. Maka beliau memberikan arahan kepadaku, jangan sampai tagawi maksiat, karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ketujuh maksiat. Nah, jadi supaya kuat hafalan kita, ingatan kita atau pemahaman kita, cepat paham, maka bujur pulang pemahamannya, idrak, paham. Ya, ada juga yang cepat paham cuma salah paham, ada juga. Nah, ini ngalih pulang, rasa paham cuma kada paham. Nah, itu kata Habib. Dalam bait syair Imam Syafi'i ini bisa diambil kesimpulan, mesti kita hifdzul jawarih, menjaga anggota tubuh kita dan menjaga hati jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siapa yang hendak kuat hafalannya, pemahamannya cepat dan benar, maka hendaklah menjaga hati dan menjaga tubuh daripada maksiat. Kemudian supaya cepat hafalan, nah maka biasakan pula menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Nabi SAW dan syair-syair, bait-bait syair ilmu, itu dihafali juga. Dan kata Habib, setiap kali menghafal atau belajar itu mesti tarkiz. Tarkiz itu artinya fokus. Menghafal fokus. Jangan menghafal sambil meliti ke kiri ke kanan, apalagi sambil menghafal sambil belajar sambil micek HP misalnya, itu ada mungkin di hadapan. Jadi mesti fokus, tarkiz. Memang ini tujuanku ini, aku hendak hafal. Jadi fokusnya ke sana aja. Tapi kalau tasyattut, artinya nih pikiran nih kemana-mana, mau hafal lah. Nah, apalagi sudah terpikir kawin, sudah misalnya udah tambah sakit kepala lolan. Mulai camuh aja. Artinya, jadi kalau bisa fokus tujuan, aku hendak menghafal ini, hendak memahami ini, fokus, jangan terganggu kiri kanan muka belakang, satu tujuan. Nah, ini pun mempermudah cepat hafal, mempermudah cepat
cepat paham. Dan mesti ada pula wiritan, kata Habib. Ada wiritan. Nah, supaya pemahamannya baik, ada wiritannya, ada doanya. Nah, di antara doa supaya hafal cepat, pemahaman dan kawa mengamalkan ilmu, maka di antara doanya yang dibaca setiap kali habis sembahyang, kata Habib, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah wa haqqiqni bil istiqamah. Nah, doa ini yang artinya Allahumma, ya Allah, cukupkan aku dengan ilmu dan hiasi aku dengan hilm, penyabar, lapang hatinya, dan muliakan aku dengan ketakwaan, dan perindah aku dengan keafiatan, keselamatan, dan mantapkan aku dalam istiqomah, dalam kebaikan. Ini doa ini diajarkan Habib kepada kita, dibaca, kata Habib, setiap kali habis sembahyang. Kemudian baca pula 3 kali pagi, 3 kali sore sholawat al-mudhib lin nisyan, yang mana sholawat ini berbunyi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nuril mudhibi lin nisyan wa ala alladhi binurihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi kulli lamhatin wa nafsin adada ma wasi'ahu ilmu Allah 3 مرات قبل الدرس و3 مرات قبل في الصباح والمساء. Nah, jadi dibaca salawat tersebut, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nuril mudhibi lin nisyan binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafas adadama wasi'ahu ilmullah. Nah, ini dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore, dan sebelum belajar dibaca salawat ini 3 kali, maka ilmu yang didapat ingat, kada lupa, dan kawa ma'amalakan. الله يقوينا وإياكم لطلب العلوم النافعة. آمين. ويرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء سامعا وشفاء من كل مرض وداء. آمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. آمين. حينا بالاستقامة فضلا جبات الندامة يوم القيامة وجاه من جانب منهج السلامة. يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ووفقنا لطلب العلوم النافعة، واصلح قلوبنا وقوالبنا، واصلح نياتنا ومقاصدنا، ووفقنا التخلي عن كل خلق ذميم والتحلي بكل خلق حميد كريم. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين مصلحين وحببنا للصالحين يا رب العالمين، واجعلنا من البارين الفائزين المفلحين المنجحين الفائزين بكل خير من خيرات الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قرب من الخيار وابعد عنا شرك من جميع المضار وشر ما تأتي بالأيام والليال بجاه النبي محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار بجاه نبيك محمد المختار استجب دعانا ولا تخيب رجانا إنك على كل شيء قدير والجابة قدير. وبارك في أخينا شمس والله يعطي الصحات والعافيات والعمر الطويل أن يكون في طاعة الله ورسوله، واجعلنا وإياكم متعاونين لله تزاورين في الله تناصحين في الله بجاه حبيب الله مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بارك في هذا المعهد يجعله معمور بالخيرات والبركات والعلوم النافعات بجاه النبي محمد سيد السادات. يغفر لنا لكم ما مضى ويحفظنا فيما بقي وما هو آت. يا رحمن يا الله يا ذا الجلال والإكرام. أصلح الأبناء وأصلح البنات يعشقون العلم يعشقون الأوراد يعشقون العلوم النافعات، واحفظنا وإياهم من وساوس الشيطان ولا تجعل الشيطان لا عليهم ولا عليهم سلطان. بحق القرآن نشرح صدورنا بالقرآن، وبحق حبيب الرحمن محمد صفوة الأكوان. يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم واشرح صدورنا بالقرآن، تقاسدنا بالقرآن وعلمنا القرآن فهم العمل بما في القرآن. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا من إذا سئل أعطى وإذا استغنى عنا على ما تريد من فكر ما يرضيك عنا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.